성경을 먼저 보겠습니다. Primero vamos a leer la Biblia. 요한복음 4장 Vamos a leer Juan 4, 7절로 26절입니다. del versículo 7 al 26. 한번 읽어주세요. Lo leeremos. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues viene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? 지난번에 여러분들 만난 이후에 바로 쿠바를 갔었습니다. Y después de que me encontré con ustedes la vez pasada, fuimos a Cuba de una vez. 제가 내일부터 시작될 그 집회 첫날에 그 쿠바, 뉴질랜드, 도미니카, 중국 갔다 온 영상을 좀 보여드리도록 하겠습니다. Y mañana cuando empecemos la conferencia vamos a enseñarle algunos videos acerca del ministerio que ocurrió en Cuba, en Nueva Zelanda, en la República Dominicana y también en China. 마이애미 중심으로 미주에 하나님의 역사가 좀 일어나고 있고요. Y vi que Dios estaba preparando grandes obras en el estado de Miami. 뉴질랜드 중심으로 오세아니아의 지금 문들이 열리고 있고, Y también centrado en Nueva Zelanda se están abriendo puertas en Oceanía. 그 다음에 한국과 중국 중심으로 지금 아시아의 문이 열리고 있습니다. Y se están abriendo las puertas a Asia, centrados en China y en Corea. 그리고 여러분들 중심으로 멕시코, 쿠바 이런 나라들 중심으로 중남미 문이 많이 열리고 있습니다. Y en torno a ustedes se están levantando muchas puertas para Latinoamérica. 원래는 아프리카를 갔었어야 되는데 너무 문이 많이 열려서 아프리카와 유럽은 조금 더 있다가 가기로 했습니다. Y teníamos que ir a África originalmente, pero como se abrieron demasiadas puertas, tendremos que ir a África y Europa después. 하나님께서 이런 계속적인 역사를 이루시고 계십니다. Dios está causando obras constantes. 그러면서 정말로 세계복음화 하려고 하니까 세계복음화 할 수밖에 없는 그런 인물들,
그 다음에 그런 산업을 일으키고 계십니다. Y al querer hacer esta obra del evangelismo mundial, Dios causa que se levanten personas y también empresas para el evangelismo mundial. 아마 여러분들이 뭐 놀랄만한 그런 응답을 아마 여러분들도 곧 받게 될 겁니다. Ustedes recibirán grandes respuestas de las que se sorprenderán. 지난 한 주간 또 이라부아토에서 하나님 역사를 보고 왔고요. La semana pasada vimos las obras de Dios en Irapuato 그리고 이제 레온에 또 이제 오게 됐습니다. y llegamos aquí a León. 영국에 저 웨일즈라는 조그만 동네가 있었어요. Había un pequeño pueblo en Inglaterra que se llama Wales. 시골입니다. Era como un lugar que era en provincia. 거기에 하나님의 사람 몇 명이 모여서 정말로 기도하게 된 거죠. Se reunieron algunas personas de Dios y oraron a Dios. 이 기도했는데 이 기도의 불길이 영국 전체를 뒤덮게 됩니다. Y el fuego de la oración pudo estar en toda Inglaterra. 그 불길이 유럽 전체를 퍼져나갔습니다. Y después todo este movimiento pasó a toda Europa. 대각성 운동이 일어나기 시작했죠. Entonces empezó un movimiento a gran escala. 그 영국의 조그만 시골에서 그 일이 시작이 됐습니다. Y esto empezó en una pequeña provincia de Inglaterra. 그걸 웨일즈 운동이라고 합니다. Y se le dice que es un movimiento de fuego. 저희 한국에 지금은 북한이죠. 평양이라는 조그만 도시, 큰 도시가 있습니다. En Corea hay una pequeña ciudad que se llama Pyongyang, en Corea del Norte. 약 100년 전에 그 평양에서 대부흥 운동이 일어났습니다. Y hace 100 años ocurrió un gran avivamiento en este lugar. 제2의 예루살렘이다. 이렇게 이제 평가를 받았었습니다. La gente decía que era la segunda Jerusalén. 한국이 급격하게 이제 복음으로 이제 장악되는 그런 일이 거기서부터 시작됐습니다. El movimiento del evangelio en toda Corea empezó desde ese lugar. 전 오늘 아침에 여러분들을 생각하면서 그 생각을 했어요. Al pensar en ustedes hoy en la mañana pensé en eso. 지금 어떤 게 필요하냐? 진원지가 필요합니다. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos esto. 어떤 출발점이 필요하다는 얘기죠. Necesitamos un punto de inicio. 영국의 유럽의 큰 영적인 부흥을 일으켰던 데가 그 조그만 웨일즈라는 마을에서 시작됐습니다. Entonces, este gran movimiento que pudo arrasar con toda Inglaterra y que pudo conquistar toda Europa empezó en este pequeño pueblo de Wales. 한국을 비롯해서 엄청난 전도 운동이 저기 평양에서 시작됐습니다. Y este movimiento en Corea también empezó en Pyongyang. 중남미 전체의 복음 운동을 일으킬 진원지가 필요합니다. Entonces necesitamos un punto de inicio que pueda hacer lo mismo en Latinoamérica. 제가 레온을 두 번째 오면서 이 도시에 했으면 좋겠다. Y ya estoy en la segunda vez aquí en León y me gustaría que León fuera ese lugar. 그냥 남들처럼 조금 부흥하는 정도 말고 Que no simplemente sea un avivamiento leve como todos los demás. 이 그리스도 운동을 일으켜서 이 그리스도 운동을 중남미 전체에 확산시키는 그 시작점, 출발점이 되었으면 좋겠다. Sino que me gustaría que fuera el punto de inicio y de comienzo en donde empezara el verdadero movimiento de Cristo en toda Latinoamérica. 중남미 전체에 큰 교회 많습니다. Hay muchas iglesias grandes en Latinoamérica, 하지만 전도 운동 일으키는 교회는 없습니다. pero no hay iglesias que tengan ese movimiento de evangelismo. 저희 나라에 세계에서 가장 큰 교회가 있어요. Y en Corea podemos ver que está la iglesia más grande del mundo. 성도 수가 한 교회에 60만 명 모입니다. Y se reúnen alrededor de 600,000 en una iglesia. 조영기 목사님이라고 여의도 순복음교회입니다. Y es la iglesia Puro Evangelio del pastor de Choyong. 그리고 10만 명 이상 모이는 교회가 저희 한국에는 꽤나 많습니다. Y hay muchas iglesias en donde se reúnen más de 100,000 personas en Corea. 그런 교회들이 전 세계에 많아요. Y en el mundo también hay muchas de estas iglesias. 근데 그런 교회가 전도 운동을 못 일으키고 있습니다. Pero estas iglesias no están haciendo el movimiento de evangelismo. 그리스도 운동을 못 일으키고 있습니다. No pueden hacer el movimiento de Cristo. 교회 부흥은 모델적으로 했을지 모르겠지만 Puede ser que ellos sean un modelo para el avivamiento de una iglesia, 지역과 나라와 세계를 변화시키는 그리스도 운동은 못 일으켰습니다. pero ellos no están haciendo el movimiento que puede cambiar a la región y a la nación con Cristo. 하나님이 지금 뭘 원하시고 계시냐? ¿Qué es lo que desea Dios? 정말로 세계를 장악할 그리스도 운동을 일으킬 교회 개인 기다리고 계십니다. Él está esperando a la iglesia y al individuo que pueda dominar a todo el mundo con Cristo. 제가 개인적으로 기도하면서 이 레온이란 땅이 그리스도 운동을 일으키는 진원지가 되기를 간절히 바랍니다. Y yo estoy orando personalmente y espero que esta región del León sea este punto de inicio para este movimiento. 교회가 커지고 부흥되는 건 따라오는 응답입니다. La avivación y el crecimiento de la iglesia son respuestas que vienen después de eso.
그게 목적이 되면 안 돼요. pero eso no debe de ser el objetivo. 정말로 중남미를 살리는 교회가 되게 해야 되겠다. Y de verdad debemos de ser una iglesia que salva a Centroamérica. 정말로 중남미를 살리는 교육자와 성도가 되어야 되겠다. Deberemos de ser también pastores, deberemos de ser creyentes que salven a esa región. 이 중남미를 살릴 수 있는 길이 뭡니까? ¿Cuál es el camino para salvar a Centroamérica? 그리스도밖에 없습니다. Es solo Cristo. 이 그리스도 이름, 완벽한 그리스도 이름으로 정말로 중남미를 살리는 교회, 그 지역이 되게 해야 되겠다. Entonces debe de haber una iglesia que pueda salvar a la región y a toda Centroamérica con ese nombre perfecto de Cristo. 이게 주님하고 통하는 거예요. Esto es el poder comunicarnos con el 그런 마음으로 걸어갈 때 주께서 축복하십니다. Y si nosotros caminamos con este corazón, entonces el Señor nos bendice. 모든 물질, 모든 사람, 모든 조직 다 하나님한테 있습니다. Entonces todas las cosas materiales, todas las personas, todas las organizaciones están en manos de Dios. 이유와 방향이 맞다면 하나님이 쏟아부어 주실 겁니다. Y si su dirección y su motivo es correcto, entonces Dios derramará esas bendiciones. 여러분 지금 여러분보다 열심히 노력하면 여러분 지금 현재보다 한 10배 정도는 축복을 받을 수 있을 것 같습니다. Puede ser que si ustedes se esfuerzan más de lo que se esfuerzan ahora, pueden recibir 10 veces más las bendiciones. 하지만 여러분이 10배 축복 받아가지고 뭐 할 수 있는 게 있겠습니까? Sin embargo, ¿qué se puede hacer con 10 veces más las bendiciones? 여러분 축복 받아고 저 미국인 기업인 상대할 수 있겠습니까? ¿Será que con estas bendiciones ustedes podrán oponerse a esas autoridades que están en Estados Unidos? 10배 축복 받아고 저 뛰어난 엘리트들 변화시킬 수 있겠습니까? ¿Pueden ustedes cambiar a esos élites destacados con 10 veces más las bendiciones? 10배 축복이 필요한 게 아니라 우리는 100만 배의 축복이 필요합니다. Nosotros no necesitamos 10 veces más las bendiciones, sino 1.000.000 de veces más. 그러려면 우리 노력으로 안 된단 말이에요. Si es así, entonces no es suficiente con nuestro propio esfuerzo. 근데 하나님이 부으시면 된단 말이에요. Pero Dios es quien puede derramar esas bendiciones. 하나님이 이 지역과 여러분에게 부으시도록 하셔야 됩니다. Entonces nosotros debemos de causar que Dios pueda derramar esto. 이 교회에 부으신 응답이 일어나야 됩니다. Y deben de haber estas bendiciones sobre esta iglesia. 하나님하고 통하면 돼요. Nosotros debemos de simplemente tener ese mismo corazón. 하나님이 원하시는 일을 하면 돼요. Debemos de hacer lo que Dios desea. 하나님께서 원하신 것을 인생 올인하시면 됩니다. Debemos de dar toda nuestra vida en lo que Dios desea. 그럼 부으신 응답이 시작됩니다. Si es así, entonces ocurrirá un movimiento en donde Él da todo. 여러분 하는 사업의 축복 당연히 따라올 겁니다. Entonces esto naturalmente ocurrirá en su empresa y en su trabajo. 하는 일에 증거 올 겁니다. Y también en su trabajo experimentarán esas bendiciones. 여러분이 소원하는 바 하나님께서 그 소원을 들어 응답하실 겁니다. Dios escuchará los deseos de su corazón y los responderá. 하지만 그게 목적이 되면 안 Pero 돼요. este no debe de ser nuestro objetivo. 왜 그 응답을 받아야 되냐 말이에요. ¿Por qué debemos de recibir estas bendiciones? 왜 꼭 그 응답을 여러분에게 주셔야 되냐 ¿Por 말이죠. qué Dios les tiene que dar estas bendiciones? 이게 중요합니다. Esto es lo importante. 그리스도 운동을 일으키는 진원지, De verdad, el punto de inicio que haga el movimiento de Cristo. 중남미 전체에 그리스도의 비밀을 전달하는 가장 센터, El centro en donde se puede hacer el movimiento de Cristo para toda Centroamérica. 그게 이 레온과 여러분이 마라나타 교회가 되어야 됩니다. Espero que esta sea la región del León, que sea esta iglesia Maranata. 정말로 그런 응답 받으시길 바랍니다. Espero que de verdad reciban las respuestas de Dios. 그리고 여러분 지금 가지고 있는 생각들을 빨리 바꿔야 돼요. Y debemos de cambiar muchos de los pensamientos que nosotros tenemos. 여러분이 알고 있는 그리스도는 시시하지 않습니다. El Cristo que ustedes conocen no es un Cristo sin poder. 내일부터 한 주간 집회를 할 때 제가 지난번하고는 약간 다른 각도로 여러분을 도와드릴 겁니다. Y desde mañana que vamos a empezar la conferencia vamos a ayudarlos de una forma un poco distinta que la vez pasada. 지난번과 이번에 이라부아또는 처음 이렇게 메시지를 했잖아요. Y la vez pasada y también en la cual tuvimos un mensaje como de primera vez. 그러니까 기본적인 내용을 정리를 해드렸습니다. Por eso es que organizamos lo máximo. 하지만 여러분들은 이미 한번 들으셨기 때문에 Pero ustedes ya escucharon esto una vez. 그럼 복음의 정리가 아니라 이 복음을 실제로 어떻게 누릴까 그 부분이 필요합니다. Por eso es que ustedes necesitan un poco de mensaje acerca de cómo debemos de disfrutar este evangelio. 교재는 이라부아또하고 썼던 똑같은 교재를 하겠지만 포인트가 좀 다르게 어떻게 복음을 누리면 될까, 어떻게 복음 누릴까 이 내용으로 여러분한테 전달할 겁니다. Aunque tal vez los folletos que utilicemos sean los mismos de Irapuato, el contenido y el ángulo del que vamos a hablar es un poco diferente. ¿Cómo vamos a disfrutar de esas bendiciones? 이 복음을 정말로 누려야지 여러분이 수준을 넘어선다니까요. Porque solo si disfrutamos de este evangelio podemos nosotros trascender nuestro nivel. 여러분 복음 받고 나서 순간순간 넘어지지 않습니까? Nosotros, a pesar de haber recibido el evangelio, caemos. 하나님을 믿는데 순간순간 절망 가운데 빠지지 Y 않습니까? de vez en cuando, aunque creamos en Dios, nosotros caemos en desesperación. 하나님을 믿는데 자꾸 습관적인 죄를 짓지 않습니까? Aunque creamos en Dios, nosotros tenemos algunos pecados que son hábitos. 하나님을 믿는데 여러분 마음속에 어두움이 장악하고 있지 않습니까? Y aunque creamos en Dios, nosotros tenemos oscuridad
oscuridad en nuestro corazón. 내가 분명히 하나님을 믿는데 세상과 자꾸 타협하지 않습니까? Y aunque yo creo en Dios, yo sigo cooperando con el mundo. 그래서 삶 속에 하나님의 역사가 계속 넘쳐야 되는데 그렇지가 않아요. Entonces en nuestra vida deberían de haber grandes y abundantes obras de Dios, pero eso no ocurre. 항상 그 정도 수준에 머물러 있습니다. Siempre me quedo en ese nivel. 여러분 그리스도를 모르십니까? ¿Será que ustedes no conocen a Cristo? 알고 계시잖아요. Ustedes lo conocen, ¿verdad? 근데 이게 지금 답이 못 되고 있어요. Pero esto no está siendo nuestra respuesta. 정확하게 말해서 누리지 못하고 있어요. En otras palabras, no estamos pudiendo disfrutar de Él. 그리스도란 무기를 가지고 있는데 사용하지 못하고 있습니다. Tenemos el arma de Cristo, pero no podemos utilizarla. 이 귀한 복음을 가지고 아직도 하나님의 역사 속에 완전히 못 들어가고 있습니다. Tenemos este evangelio muy precioso, pero no estamos adentrándonos dentro de la obra de Dios. 여러분, 오늘 사마리아 여인이 그와 같습니다. Así como la mujer samaritana. 이 사람은 하나님을 알고 있는 사람입니다. Esta mujer conocía a Dios, 근데 어느 정도 무너졌나? pero hasta qué punto ella estaba caída. 남편 5명이 있었어요. Ella tenía 5 esposos 지금은 다른 남자하고 삽니다. y ella vivía con otro hombre en ese entonces. 그때 이스라엘 백성들은요, 이게 낮이 너무 덥기 때문에 낮에 보통 사람들이 움직이지 않습니다. Y bueno, como hacía mucho calor en Israel, generalmente la gente no se movía en esos tiempos. 낮 시간에 혼자 우물물을 기르러 왔어요. Pero en ese tiempo ella estaba sola en el pozo. 사람들 눈을 피해서. Ella estaba evitando la mirada de las personas. 자, 그 마을이 조그말 거 아닙니까? Entonces este pueblo había sido muy pequeño. 이 여인이 어떤 사람이라는지 마을 사람들이 다 알 거 아닙니까? Todas las personas del pueblo sabrán qué tipo de persona es esta mujer. 비난받는 사람입니다. Y todas esas personas la habrán criticado. 손가락질 받죠. Y habrán señalado. 이미 이렇게 외로움과 고독 속에 살 수밖에 없어요. Y ella no tenía más opción que vivir en soledad. 사랑하는 사람하고 한 번 헤어지는 것도 힘이 드는데 남편 5명과 헤어졌답니다. Es difícil de separarse de una persona amada una vez, pero ella lo hizo 5 veces. 같이 사는 것도 기가 막히지만 헤어진 게 얼마나 아픕니까? Es muy difícil vivir junto con una persona, pero imagínense la separación. 근데 이 사람은 남자 없으면 안 될 사람이라. Ella es una persona que no podía estar sin un hombre. 남편 5명 없고 지금 또 6번째 하고 살아요. Ella había tenido 5 maridos y vivía con otra persona. 여러분 이 마음 상태를 어떻게 생각합니까? Entonces, ¿qué piensan acerca del estado de su corazón? 한마디로 얘기하면 순간순간 무너지는 사람이에요. En otras palabras, es una persona que caía y caía. 자살 안 하는 게 기가 막힌 거죠. Y el hecho de que ella no había sufrido más, 늘 마음이 어두울 수밖에 없어요. su corazón no tenía nada más que oscuridad. 평범한 거란 건 없어요. Y no hay algo normal en ella. 편안하게 이웃 사람들을 만나서 대화할 수 없는 입장입니다. Ella está en la posición en donde no podía hablar cómodamente con alguien más. 순간순간 절망이고 순간순간 어두움이에요. Porque en cada momento ella tenía decepción, en cada momento tenía oscuridad. 이 사마리아 여인이 예수님을 만납니다. Esa mujer samaritana se encuentra con Jesús. 예수님 만나는데 예수님이 뭐라고 ¿Qué 말씀하셨나요? es lo que le dice Jesús al encontrarse con él? 내가 주는 물을 마시면 Si tú tomas el agua que yo te doy, 네 배에서 생수의 강이 흘러나리라. entonces habrán corrientes de vida en ti. 생수의 강이 흘러나지 않으면 이 문제 해결 못합니다. Entonces, si tú no tienes esta agua de vida, el problema no puedes. 한 번 충격받는다고 순간순간 넘어지는 문제 해결 못합니다. El hecho de ser impactado una vez no puede resolver nuestro problema que nosotros acostumbramos. 한 번 결단한다고 순간순간 들어오는 어두움을 해결 못한다니까. Con una resolución no se puede vencer a toda esta oscuridad que viene constantemente. 한 번 충격받았다고 순간순간 짓는 습관적인 죄를 해결 못한다니까요. Con un impacto yo no puedo resolver el pecado que yo acostumbro. 복음 받아놓고 계속 넘어지잖아요. Nosotros, a pesar de haber recibido el Evangelio, caemos constantemente. 그리스도 붙잡았는데 계속 어둡잖아요. Nos aferramos a Cristo, pero caemos y caemos. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 생수의 강이 흘러나지 못하고 있어요. Porque esta corriente de vida no está dentro de nosotros. 생수의 강은 매 순간 흘러 넘치는 겁니다. Entonces nosotros debemos de hacer que esta corriente de vida fluya. 그래 복음 받은 사람은 어떤 사람이냐? ¿Qué tipo de personas son las que tienen el Evangelio? 순간순간 절망하는데 순간순간 그걸 이기는 거예요. Son personas que a pesar de que pueden caer, ellos pueden sobrepasar esto. 많은 문제가 있는데 그 문제를 순간순간 생수의 근원이 덮어버리는 겁니다. Y pueden haber muchos problemas, pero esta corriente de agua de vida puede derribar esos problemas. 그래서 성경에서 말하는 형통은 문제 없는 게 아니에요. Por eso el ser correcto a través de la Biblia, esto no significa el no tener problemas. 문제 없는 사람을 가지고 형통이란 단어를 쓰지 않았습니다. A las personas que no tenían problemas, no eran estas personas las que se consideraban justas o las que 창세기 39장에 요셉한테 형통이란 단어를 썼어요. Entonces José en Génesis 39 él había recibido esta palabra. 형들한테 억울하게 팔려가지고 노예 생활하고 있는 그 요셉한테 José que había sido vendido por sus hermanos y estaba viviendo como un esclavo. 또 누명 써가지고 감옥 간 요셉한테 José que había sido acusado falsamente y había sido encarcelado. 형통한 자가 되어 Y él había dicho que él era próspero en todas las 이런 cosas. 표현을 썼습니다.
Esto es lo que nos dice la Biblia. 예수 믿는 사람들은 문제 없는 사람들이 아닙니다. Las personas que creen en Jesús no es que no tengan problemas. 예수 믿는 사람들은 문제가 아닌 사람들이에요. Las personas que creen en Jesús, el problema no es problema. 수많은 문제가 왔는데 그 문제가 나한테는 문제가 안 돼. Y a pesar de que vienen muchos problemas a mí, estos no son problemas para mí. 이걸 가지고 형통이라고 썼어요. A esto se le dice el ser próspero en todas las cosas. 많은 문제가 있어요. Y había muchos problemas. 예수 믿는다고 갑자기 남편이 사라지는 게 아닙니다. Y no simplemente es que por creer en Jesús desaparezca el marido. 과거 지었던 행동이 없어지는 게 아닙니다. O no es que desaparezcan los problemas del pasado. 예수 믿는다고 모든 문제가 끝나는 게 아닙니다. No es que terminan todos los problemas por creer en Jesús. 예수 믿는다고 과거에 지었던 죄가 없어지는 게 아니에요. Los pecados del pasado no desaparecen simplemente por creer en Jesús. 근데 예수 믿으면 그걸 넘어서는 거예요. Pero esto trasciende todo eso. 어두움을 넘어서는 거예요. Trasciende la oscuridad. 사람의 정죄를 넘어서는 거죠. Trasciende todo el error humano. 비판을 받아도 넘어서는 겁니다. Trasciende la crítica. 하나님의 사람으로 바뀌는 거죠. Y nosotros nos volvemos personas de Dios. 그 어떤 살인자도 예수 믿으면 넘었습니다. Si una persona cree en Jesús, puede trascender todo eso. 그 어떤 어두운 가운데 있는 사람들도 예수 믿으면 바뀝니다. Cualquier persona que está en tinieblas, si cree en Jesús, puede cambiar de esa manera. 시대적으로 유명하게 쓰임받았던 헬렌 켈러라는 사람이 있잖아요. Y ustedes conocen a Helen Keller, que fue utilizada en gran manera por Dios. 이 헬렌 켈러를 목숨을 걸고 도와줬던 사람이 슬리반이라는 선생님입니다. Y la persona que pudo ayudar a Helen Keller dando su vida como su maestra fue... 혹시 슬리반이라는 사람이 어릴 때부터 정신병자였다는 걸 아십니까? ¿Ustedes sabían que Anne Sullivan era una persona que era afligida mental desde pequeña? 이미 청소년 시절에 정신병원에 갇혔는데 너무 심해가지고 독방에 갇혔던 사람입니다. Era una persona que estaba afligida mentalmente hasta tal punto en donde la tuvieron que internar en un asilo mental. 그 누구도 제어할 수 없는 사람이었어요. Y era una persona que nadie podía controlar. 심지어는 자기 부모도 포기했어요. Incluso sus padres se rindieron. 이 아이가 고함을 지르면 그 누구도 못 말리는 거예요. Si ella gritaba, nadie podía pararla. 은퇴한 나이 많이 든 간호사 할머니가 이 아이를 돕기 시작해요. Pero hubo una enfermera que ya se había retirado. Ella tenía mucha edad, pero empezó a ayudarla. 지극정성으로 기도하면서 도왔어요. Entonces ella empezó a orar por ella. 그 절망 속에 있던 이 슬리만이라는 사람이 마음문을 열기 시작합니다. Y entonces Sullivan, quien estaba en desesperación, abrió las puertas de su corazón. 주님의 사랑이 슬리반에게 들어가는 거죠. Entonces el amor del Señor entró sobre Sullivan. 그 무너졌던 마음이 복음으로 넘어서 버립니다. Y su corazón que estaba caído pudo trascender gracias al Evangelio. 이 사람이 정상이 되죠. Entonces ella se volvió normal. 그리고 나서 자기보다 더 심한 사람 돕겠다 결단하게 됩니다. Después de esto, ella tuvo la resolución de ayudar a las personas que estaban más graves que ella. 모든 것을 포기한 헬렌 켈러라는 사람한테 찾아가서 돕잖아요. Ella ayudó a Helen Keller. 예, 이런 일이 벌어집니다. Entonces son esas personas. 예수 믿는 건 문제가 사라지는 게 아닙니다. El hecho de creer en Jesús no significa que el problema desaparece. 넘어서는 거예요. Significa que nosotros podemos ascender. 여러분 그리스도의 복음을 가지고 있잖아요. Ustedes tienen el Evangelio de Cristo. 지난번에 여러분들 분명히 충격을 받으셨을 겁니다. Ustedes fueron impactados la vez pasada. 하지만 한 번의 충격으로 문제가 해결되는 게 아닙니다. Pero un impacto no resuelve el problema. 아니 생각해보세요. 사마리아 여인이 어떤 생활이었겠습니까? Ustedes piensen en esta mujer samaritana, ¿cómo habrá vivido? 24시간 사로잡혀 있어요. Ella está a las 24 horas presa por este problema. 24시간 고통스럽습니다. Ella está en sufrimiento a las 24 horas. 24시간 어둡습니다. Y las 24 horas está en tinieblas. 24시간 자살하고자 하는 그런 절망 가운데 빠집니다. Ella está en una desolación tan grande que se quería suicidar las 24 horas. 24시간 습관적인 죄를 범합니다. Entonces ella estaba en un pecado las 24 horas. 이런 사람들이 저와 여러분들이고 이런 사람들이 우리 주위에 가득 차 있습니다. Y nosotros y yo podemos ser estas personas y alrededor de nosotros hay tantas de estas personas. 어떻게 살릴 수 있겠습니까? ¿Cómo podremos salvarlas? 끊임없이 생수가 흘러나와야 돼요. Debe haber un agua de vida corriendo sin parar. 내가 주는 물을 마시면 네 배에서 생수의 강이 흘러나리라. Entonces si tú tomas esta agua de vida que yo te daré, entonces habrá una corriente, un río de vida. 그리스도의 예수 이름으로 하나님 말씀이 계속 샘솟듯이 나와야지 이 문제 해결됩니다. Entonces la vida de Cristo debe fluir continuamente dentro de nosotros para que podamos trascender esos problemas. 여러분이 그리스도를 알 뿐만 아니라 그리스도를 지속적으로 정말로 누릴 때 넘었습니다. Y no solo debemos de conocer a Cristo, sino que si de verdad lo disfrutamos es que podemos trascender. 그 넘어선 자가 넘어설 수 있도록 도울 수 있습니다. Entonces las personas que ya trascendieron son las personas que pueden ayudar a los demás a trascender. 여러분들은 중남에 적어도 이렇게 고통당하는 사람들을 다 살릴 수 있는 그런 역할을 해야 됩니다.
Ustedes por lo menos deben desempeñar este papel de poder ayudar a todas las personas en Centroamérica. 그리스도를 알 뿐만 아니라 그리스도를 진짜로 누려서 이 그리스도를 전 세계에 전달하는 그런 인생이 되셔야 됩니다. Ustedes no deben de vivir una vida en donde no solo conocen de Cristo, sino deben de disfrutarlo. 많은 사람들이 그리스도를 잘 몰라요. Muchas personas no conocen bien a Cristo. 그 안에 엄청 어마어마한 비밀이 있다는 사실을 잘 눈치를 못 채고 있습니다. Y ellos no se están dando cuenta de que hay grandes bendiciones dentro de él. 여러분 신앙생활 여러분 하고 싶은 대로 하시면 안 돼요. Su vida de fe no deben de vivirla como ustedes lo desean. 성경대로 믿으셔야 돼요. Deben de vivirlo bíblicamente. 저는 여러분 여기 올 때마다 참 은혜 되는 게 있어요. Entonces siempre que vengo aquí hay algo en lo que siempre recibo gracia. 일단 여러분 찬양하는 거 볼 때마다 막 너무 감동이 됩니다. Primero siempre me conmuevo mucho al ver su alabanza. 근데 여기는 악기 하나도 없는데 Aquí no tenemos muchos instrumentos. 그냥 방송을 틀었는데도 이렇게 찬양한다는 게 놀라워요. Y me sorprende mucho que incluso solo con esta pantalla puedan llegar a una alabanza de tal nivel. 한국에는 이런 분위기 절대로 안 납니다. En Corea nunca se podría hacer eso. 절대로 이런 분위기가 안 나요. Nunca habrán este tipo de ambiente. 이거는 찬양 인도하는 사람이 잘했기 때문에 그런 것이 아니라 회중이 정말로 찬양하니까 이런 분위기가 나오는 겁니다. Y este ambiente no sale porque el líder es bueno, sino porque toda la congregación verdaderamente está alabando. 여러분 찬양하는 거 볼 때 너무 은혜가 돼요. Entonces al verlos alabar de verdad me causa una gracia tremenda. 여러분 기도하는 거 보면 너무 은혜가 돼요. Y entonces al verlos orar también. 근데 그게 하나 더 해야 됩니다. Y hay algo más que se debe de añadir a eso. 믿음은 언제 생깁니까? Entonces, ¿cuándo es que obtenemos fe? 진정한 믿음 언제 생기죠? ¿Cuándo es que obtenemos verdadera fe? 들음에서 생겨요. Cuando escuchamos la palabra de Dios. 그리스도의 말씀 들을 때 진정한 믿음이 Cuando 생깁니다. escuchamos la palabra de Cristo es que obtenemos verdadera fe. 찬양하고 기도하면서 마음을 열고 Nosotros podemos abrir las puertas de nuestro corazón a través de la oración y la alabanza. 거기에 하나님의 말씀이 심겨져야 됩니다. Y aquí es donde debe ser plantada la palabra de Dios. 그래야지 삽니다. Así es como nosotros podemos cobrar. 그래야 믿음의 사람이 되는 Así 거예요. es como nos volvemos personas de fe. 어느 정도 살아야 되냐? ¿Hasta qué punto debe ser eso? 여러분이 나무라고 생각해 보십시다. Ustedes piensen que son como árboles. 여러분이 큰 나무가 돼서 여러분 나무 밑에 많은 새들이 깃들 정도로 성장해야 돼요. Ustedes deben de crecer hasta el punto en donde ustedes sean grandes árboles y que las aves puedan echar nidos sobre sus ramas. 그리스도는 그런 능력이 있습니다. Y Cristo tiene ese poder. 여러분 잘 몰라서 그래요. Puede ser que ustedes no lo sepan bien, 하늘과 땅의 모든 이름이 그리스도로 말미암아 통일됩니다. pero todos los nombres del cielo y de la tierra son atados por el nombre de Cristo. 그 안에 지혜와 지식의 모든 보화가 그 안에 있습니다. Y están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento escondidos dentro de él. 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 베드로가 고백했어요. Pedro confesó en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그때 예수님이 하신 말씀입니다. ¿Qué es lo que dijo Jesús? 어떻게 네가 이걸 알았냐? ¿Cómo supiste esto? 제가 분명하게 말씀드립니다. Yo se los digo claramente. 그리스도의 비밀을 아무나 알 수 있지는 않습니다. El misterio de Cristo no es algo que sepa cualquiera. 메시지를 많이 들어도 절대 모릅니다. Aunque escuchen mucho de este mensaje, hay gente que no lo puede saber. 예수님 당신의 예수님의 말씀을 들었던 사람들이 얼마나 많습니까? Hay tantas personas que en la época de Jesús escucharon su palabra. 예수님께 직접 그 말을 들었던 사람들이 많다니까요. Hay muchas personas que escucharon la palabra de Jesús en vivo por él mismo. 예수님이 병 낫게 한 사람들이 얼마나 된다고 생각하십니까? ¿Ustedes cuántas personas creen que Jesús sanó? 여러분 오병이어의 기적 아시잖아요. Ustedes conocen también el milagro de alimentar a las multitudes. 물고기 2마리, 보리떡 5개로 몇천 명 먹였습니다. Entonces él con 2 pescados y con 5 panes, ¿a cuántos alimentó? 예수님이 행하신 기적을 봤던 사람들도 많아요. Hay muchísimas personas que vieron los milagros de Dios. 이런 사람들 숫자로 모아보면 어마어마할 거 아닙니까? Si reunimos ese número de personas sería una cantidad enorme. 그 많은 사람들이 예수님이 누군지 몰랐어요. Pero todas estas personas no sabían quién era Jesús. 딱 한 명 알았습니다. Solo una persona lo supo. 그게 베드로입니다. Pedro lo supo. 예수님이 놀란 거죠. Entonces Jesús se sorprendió. 네가 어찌 알았냐? ¿Cómo es que tú lo pudiste saber? 네가 한 게 아니다. No es que tú lo hayas sabido, 하나님 너에게 알게 하셨다. sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. 여러분 그리스도의 비밀은 아무나 알 수 있는 게 아닙니다. El misterio de Cristo no lo puede saber cualquiera. 그래서 정말로 여러분이 그리스도의 비밀을 정말로 알게 된다면 Por eso si ustedes de verdad conocen el misterio de Cristo, 예수님이 베드로에게 주셨던 축복을 그대로 받게 됩니다. entonces podrán recibir las mismas bendiciones que recibió Pedro de Cristo. 너는 베드로다.
Tú eres Pedro, 이 반석교회 내 교회를 세우겠다. y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 음부의 권세가 이기지 못할 Las 것이다. puertas del Hades no prevalecerán 내가 contra él. 천국 열쇠를 줄 Y 것이다. a ti te daré la llave del reino de los cielos. 이 축복을 그리스도의 비밀을 아는 자들에게 그대로 주님이 지금 주십니다. El Señor da las mismas bendiciones a aquellos que conocen estas bendiciones de Cristo. 여러분 노력해도 못 받을 응답이라니까요. Son bendiciones que ustedes no pueden recibir aunque se esfuercen. 여러분의 노력보다 몇백만 배, 몇천만 배의 응답을 그대로 주신단 말이에요. Dios nos da unas bendiciones que son millones, 10 millones de veces más grandes que nuestro propio esfuerzo. 만왕의 왕이고 만주의 주가 그리스도입니다. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. 이 예수가 그리스도란 이 복음을 제대로 아는 사람들이 전 세계에 거의 없습니다. Casi no hay personas que conocen que Jesús es el Cristo, que conocen este Evangelio. 예수만이 그리스도로 되신다는 사실을 정말로 알게 된다면 주님 주신 축복을 그대로 받을 뿐만 아니라 Si nosotros conocemos este Evangelio que Jesús es el Cristo, no solo recibimos las bendiciones del Señor, 하나님이 그 자를 높이 드실 겁니다. sino que Dios levantará a esta persona. 왜 그러냐? 중요합니다. 다 살려야 되잖아요. ¿Por qué? Porque debe salvar a toda Centroamérica. 세계 살려야 되잖아요. Debe de salvar al mundo. 그래 하나님 여러분 쓰실 겁니다. Por eso es que Dios los utilizará. 저는 학교 다닐 때 성적이 한 중간보다 조금 잘했어요. Y bueno, yo cuando estaba estudiando, yo era un poco mejor que el promedio. 그리고 한국에 사는 사람들보다 평균적으로 굉장히 가난했습니다. 저는. Pero yo era una persona que era más pobre que todas las personas de Corea. 어머니 없이 자랐어요. Yo viví sin una madre. 공부도 별로 못했고요. Y bueno, tampoco era tan buena en el estudio. 뭐 인물도 훌륭한 편이 못 되고 Y de verdad la gente no podía decirme nada. 능력 있는 편도 못 돼요. No era una persona con poder. 그러니까 보통 사람들보다 못한 편이었어요. 제가. Y era una persona peor que todas las demás. 그런 제가 그리스도라는 걸 알게 됐어요. Pero yo conocí a Cristo. 제가 무슨 병이 있었냐? 대인기피증이 있었습니다. Entonces yo tenía una enfermedad como de pánico social. 내성적인데 사람들한테 워낙 상처를 많이 받으니까 새로운 사람 만나는 게 두려웠어요. Entonces como yo era una persona demasiado tímida y si me encontraba con alguien nuevo, de verdad me daba mucho miedo. 아니 전도는 꿈도 못 꾸고 Entonces ni siquiera podía soñar en lo que era el evangelismo. 제가 그랬습니다. Yo era así, 근데 그리스도를 깨달았어요. pero yo me encontré con Cristo. 예수님이 그리스도라는 사실이 정말로 제 가슴에 들어갔어요. Y de verdad experimenté dentro de mi corazón que Jesús es el Cristo. 그래서 이 그리스도라면 나도 살린 이 그리스도라면 전 세계 살릴 수 있겠구나라고 깨달아졌어요. Entonces me di cuenta de que si Cristo me puede salvar a mí, entonces puede salvar a todas las personas. 그리스도를 묵상하는데요, 내 안에 많은 문제를 넘어서는 거예요. Entonces dentro de la meditación en Cristo yo pude de verdad trascender muchos problemas. 저는 제 기억으로 어릴 때 엄마라고 불러본 횟수가 100번도 안 되는 것 같아요. Yo creo que en mi infancia no había podido decir la palabra madre ni 100 veces. 제가 6살 때 엄마하고 아버지가 헤어졌어요. A los 6 años mis padres se divorciaron 저희 아버지가 무서웠습니다. y yo temía a mi padre. 저희들한테 얘기했어요. Entonces él me decía, 지금부터 엄마를 찾으면 맞는다. si tú buscas a tu madre desde ahora te golpearé. 엄마를 찾으면 이제 두들겨 패겠다는 거예요. Si tú buscas a tu madre te golpearé. 제가 6살, 제 동생이 4살이었습니다. Entonces era cuando yo tenía 6 años y mi hermano tenía 4. 그때부터 지금까지 아버지 앞에서 엄마라는 단어를 불러본 적이 없어요. Entonces desde ese punto hasta este punto yo no he podido decir la palabra madre frente a mi padre. 6살짜리가 뭘 알겠습니까? Entonces un niño de 6 años que sabrá. 그러니까 한국 나이로 6살이니까 이곳 나이로 5살이죠. Bueno, en edad coreana serían 6 años y en la edad de acá serían 5 그 años. 조그만 아이가 엄마를 불러본 적이 없다니까요. Entonces este niño pequeño no había podido hablar. 여러분 얼마나 상처가 되겠습니까? Entonces imagínense qué tanto sirvió por eso. 제 어릴 때 기억이 그래요. Entonces así es como yo recuerdo mi infancia. 엄마 나를 버리고 갔고 아버지는 항상 무섭고 Entonces mi madre me había abandonado y yo tenía a mi padre. 가난하고 Era pobre. 동네 아이들한테 따돌림 당하고 Y yo siempre era molestado por las personas de alrededor. 공부를 했는데도 뭐 뛰어난 편도 못 되고 Y tampoco era una persona que destacaba en los estudios. 제가 그랬습니다. Yo era así. 근데 그리스도를 발견하면서 이 복음이라면 나를 살릴 수 있구나 이런 생각이 들었어요. Pero al encontrar a Cristo dije, de verdad, este evangelio me puede salvar. 그리스도를 묵상하는데 순간순간 어두운 생각들이 자꾸 나오잖아요. Podía meditar en Cristo y entonces salían grandes pensamientos que venían a mí. 그리스도를 묵상하면 묵상할수록 그걸 넘어서는 겁니다. Mientras más meditaba en Cristo, más podía trascender todos los problemas. 절망적인 게 자꾸 나오잖아요. Entonces había muchas situaciones críticas 혈기들이 나오잖아요. y había problemas muy difíciles. 습관적인 죄가 나옵니다. Y también había pecados que yo cometía como 그리스도 속에 계속 들어가니까 그걸 넘어서는 겁니다.
Pero mientras más entrara en Cristo, más podía trascender estas cosas. 그러면서 꿈꾸기 시작했습니다. Y entonces empezaba a soñar. 하나님 이 복음이라면 세계 살릴 수 있겠습니다. Dios, con ese evangelio sí se puede salvar el mundo. 하나님 세계 복음하기 위해서 문을 열어주십시오. Dios, ábrenos las puertas para el evangelismo mundial. 제가 기도했어요. Y oré. 20년을 기도했습니다. Oré durante 20 años. 계속 그리스도 누리면서 Disfrutando de Cristo constantemente. 지난 한 해 10개 나라 갔습니다. El año pasado fuimos a 10 países. 올해는 20개 나라 이상 가야 될 것 같습니다. Y este año creo que tenemos que ir a 20. 앞으로는 어느 정도까지 하나님께서 역사하실지 Y 모르겠어요. no sé cuánto durará Dios en adelante. 그리스도 하나 붙잡았습니다. Me aferré a Cristo. 지금 응답이 오고 있어요. Y las respuestas están llegando. 지금 움직임이 오고 있습니다. Y está llegando este movimiento. 이 그리스도의 비밀을 전달해야 되니까 전 세계 많은 나라에 가고 저뿐만 아니라 이런 우리 알베르토나 로베르토나 이런 목사님들 일어나가지고 까로도나 목사님이나 이런 분이 일어나서 전 세계 가야 될 거 아닙니까? Entonces nos estamos moviendo y estamos experimentando estas respuestas y eso no solo soy yo, sino también como el pastor Roberto y todos los pastores se deben de mover de esta manera. 천문학적인 경제 필요합니다. De verdad necesitamos este conocimiento astronómico. 천문학적인 경제의 응답을 하나님께 지금 준비하고 Y 계십니다. Dios está preparando una respuesta económica astronómica 설명을 다 못하겠어요. y no se los puedo explicar. 제가 볼 때도 깜짝깜짝 놀랍니다. Y hasta yo me sorprendo. 저는 지금도 영어를 못해요. Y ahora yo no puedo hablar mucho inglés. 물론 스페니쉬도 못합니다. Y claro que no puedo hablar español. 올라 꼬모에스타 그거밖에 몰라요. Solo sé hola y cómo está. 그거 두 개밖에 몰라. Creo que solo sé esas dos palabras. 제가 뭐 이렇게 해외 다니까 뭐 언어를 잘하는 줄 아는 모양인데요. Y parece que muchas personas piensan que como yo voy mucho al extranjero, yo hablo bien los idiomas. 제가 여러분한테 확실하게 Pero 말씀드릴게요. yo les digo con mucha seguridad 저는 한국말밖에 못합니다. que yo solo sé coreano. 할 줄 아는 게 없어요. Yo no puedo hacer nada más. 아무것도 못해요. Yo no sé nada más. 근데 마음이 어떤 마음이냐? Pero ¿cuál es mi corazón? 이 복음이라면 세계 살릴 수 있다. Este evangelio puede salvar el mundo. 그 마음이에요. Yo tengo ese corazón. 그 마음으로 계속 가니까 Y como estoy corriendo con ese corazón, 이렇게 통역하는 사람 붙여주잖아요. entonces Dios me permite a los intérpretes. 제가 스페니쉬 배워가지고 언제 여러분에게 이 메시지 하겠습니까? Entonces imagínense cuándo yo les tendría que dar el mensaje si yo me tuviera que aprender todo el español. 어떤 때는 스페니쉬 하는 사람이 통역했고 A veces tienen que venir un intérprete en español. 미국에 가면 영어 하는 사람이 통역해주고 O cuando vamos a Estados Unidos viene un intérprete en 중국 inglés. 가면 중국어 하는 사람 통역해주고 Y en China hay un intérprete en chino. 이거 걱정할 게 없어요. Entonces no tengo nada de qué preocuparme. 이 복음을 전하는 사람이 없어요. Pero no hay personas que proclamen este evangelio. 통역자는 많아요. Pero hay muchos intérpretes. 아시겠습니까? ¿Lo comprenden, verdad? 여러분 그리스도의 비밀이 너무너무 귀합니다. Este misterio de Cristo es muy precioso. 이 그리스도의 비밀을 아무도 모른다니까. Y nadie conoce este misterio. 예수님이 놀랐어요. Y Jesús lo dijo. 베드로가 예수님이 누군지 고백하니까. Entonces cuando Pedro había confesado que Jesús es el Cristo, 지금 정말 중남미에 예수가 그리스도라는 이 사실을 알고 있는 사람이 얼마나 된다고 생각하십니까? ¿ustedes cuántas personas creen que hay en toda Centroamérica que saben que Jesús es el Cristo? 중남미의 수십억의 인구 중에 이 예수가 그리스도되신다는 사실을 아는 사람이 몇 명이라고 생각하십니까? Dentro de toda la población de Centroamérica, ¿cuántas personas creen que conocen este misterio que Jesús es el 몇 Cristo? 명이라고 생각하십니까? ¿Cuántos creen que son? 그리고 그 지식이 아니라 진짜로 예수가 그리스도라고 담대한 사람은 몇 명이라고 생각하십니까? Y no solo el conocimiento, sino cuántas personas creen que tienen esta conclusión, esta 이 respuesta. 중남미에 몇십억이 되는지 모르겠지만 중남미 중에 손 꼽는다니까요. Y no sé cuántas personas serán en Latinoamérica, pero las personas que tienen este misterio las podemos contar con las manos. 채 몇백 명이 안 돼요. Y no son siquiera 100. 그 중에 대부분이 여기 있습니다. Y la mayoría de estos 100 están aquí. 할렐루야. Aleluya. 하나님은 여러분을 쓰실 수밖에 없습니다. Dios no tiene más opción que utilizarnos. 그래서 정말로 그리스도 아는데 생을 거시기 바랍니다. Por eso espero que de verdad puedan dar su vida por Cristo. 다른 데 여러분 인생 투자하지 마세요. No inviertan su vida en otra cosa. 그리스도에 집중하세요. Ustedes concéntrense en Cristo. 저는 20년을 그리스도 속에 들어갔습니다. Yo entré 20 años dentro de Cristo. 누릴 게 이거밖에 없구나. Y yo solo tengo eso que disfrutar. 그리스도 속에 들어가면 들어갈수록 그 비밀이 너무너무 어마어마합니다. Mientras más y más entre Cristo me doy cuenta de que más sorprendente es este misterio. 제 모든 상처와 영적 문제를 넘었습니다. Entonces puedo trascender todas mis heridas y problemas espirituales 제 모든 단점을 넘었습니다. y todos mis defectos. 기도하면 기도할수록 너무 미래가 선명하게 보이고요. Mientras más oraba, más claramente podía ver ese futuro. 기도하면 기도할수록 어둠은 사라지고 빛만 나타납니다. Y mientras más y más oraba, más desaparecía la oscuridad y aparecía la luz. 그렇게 누리는 중에 그리스도를 설명하니까 이게 지식이 아니라 가슴으로 답으로 전달되는 겁니다. Y al disfrutar de eso, no se transmite a Cristo como un
conocimiento, sino se transmite con el corazón. 혹시 여러분들이 사마리아 여인 같은 여전히 이 고통 가운데 있습니까? Si acaso ustedes estuviesen en este dolor como la samaritana, 하나님을 아는데도 불구하고 순간순간 절망하십니까? si a pesar de que nosotros conocemos a Dios caemos constantemente, 어둡습니까? si de verdad tenemos tinieblas, 고통 가운데 있습니까? si estamos sufriendo, 여러분 하나님 말씀 들으십시오. entonces escuchen la palabra de Dios. 예수님이 말씀하셨습니다. Y Jesús dijo, 내가 주는 물을 마시면 si tú tomas el agua que yo te doy, 그 배에서 생수의 근원이 흘러나리라. habrá un río de vida que fluya dentro de ti. 정말 깨닫고 나서 이 사마리아 여인이 완전히 바뀌어버려요. Al darse cuenta de esto, la mujer samaritana cambió completamente. 어떻게 합니까? ¿Qué es lo que hace? 물동이를 버립니다. Ella tira también el balazo. 자기를 비난했던 마을 사람한테 쫓아갑니다. Y entonces ella va a las personas que la habían 마을 criticado 사람들에게 전도합니다. y ella evangeliza a las personas del pueblo. 와서 봐라. Entonces dice, miren, 이분이 메시아가 아니냐. él no es el Mesías. 나에게 내가 했던 모든 일을 알고 계신 분이더라. Él es alguien que sabe todo lo que yo había hecho. 빨리 가봐라. Por eso vayan rápido a él. 마을 사람들이 이 여인의 얘기를 듣고 예수님께로 오게 됩니다. Al escuchar a esta mujer samaritana, todas las personas del pueblo empiezan a acudir a Jesús. 이 여인 때문에 마을 사람들이 전체 다 살아버려요. Y por esta mujer es que todo el pueblo cobra vida. 저와 여러분들이 이 응답 받아야 됩니다. Nosotros debemos de recibir esta respuesta. 우리 때문에 멕시코가 살게 하자. Debemos de hacer que México cobre vida por 우리 nosotros. 때문에 중남미가 살게 하자. Que Centroamérica cobre vida por nosotros. 우리 능력으로 사는 게 아닙니다. No es que bien por nuestro poder. 우리 힘으로 살리는 게 아닙니다. No es que lo sabemos con nuestra fuerza. 우리는 여전히 사마리아 여인처럼 부족하지만 Nosotros siempre seguimos siendo carentes de nuestra mujer. 우리 속에 있는 그리스도의 비밀로 살리는 겁니다. Pero nosotros amamos a las personas por el misterio de Cristo que está dentro de 우리 속에 있는 그리스도의 비밀로 레온과 멕시코 살리는 겁니다. nosotros. Podemos salvar a León y a México gracias al misterio de Cristo que está dentro. 중남미와 세계를 살리는 겁니다. Podemos salvar a toda Latinoamérica y al mundo. 지금 이 축복이 여기 있습니다. Esta bendición está aquí. 여러분 속지 마세요. No sean engañados. 사단은 분명히 존재하고 있습니다. Porque Satanás existe. 여러분 그리스도 모르게 만들 겁니다. Satanás nos engañará para que no conozcan a 그리고 그리스도를 못 누리게 만들 y 겁니다. para que no puedan disfrutar de él. 우리는 이 싸움에서 성공해야 돼요. Nosotros debemos de tener victoria en esta lucha. 그리스도를 아는데 성공해야 됩니다. Nosotros debemos de tener victoria en conocer. 그리스도를 누리는데 성공해야 됩니다. Debemos de tener victoria en disfrutar. 사단의 모든 방해를 넘어서야 됩니다. Y debemos de poder trascender todas 여러분 las. 그리스도 붙잡아야지 모든 문제 해방됩니다. Y si nos aferramos a Cristo podemos ser liberados de todos los problemas. 정신 문제에 약 먹는다고 해결되지 않습니다. El problema mental no se soluciona por tomarse unas pastillas. 24시간 절망 가운데 있는데 쉰다고 해결됩니까? ¿Será que si nosotros estamos caídos las 24 horas podemos recuperarnos de un descanso leve? 무슨 유머 TV 프로그램 중에 유머 쳐다본다고 여러분 해결되겠습니까? ¿Será que esos problemas se solucionan si nosotros sintonizamos un canal de comedia? 운동한다고 ¿Será 해결되겠습니까? que eso se soluciona con el ejercicio? 해결 안 됩니다. No se soluciona. 24시간 어둠이 몰려오는데요. Si las 24 horas estamos sumidos en oscuridad, 24시간 절망 가운데 있는데요. si estamos en desastre las 24 horas, 이기는 길은 한 길밖에 없습니다. solo hay un camino para tener victoria. 그리스도 속에 들어가십시오. Hay que entrar dentro de Cristo. 그리스도 알 뿐만 아니라 그 속에 들어가십시오. No simplemente debemos de conocerlo, sino entrar dentro de él. 예수가 그리스도의 심을 순간순간 고백하십시오. Y debemos de confesar que Jesús es el Cristo en cada momento. 예수님이 왕이심을 고백하십시오. Debemos de confesar que Él es el Rey. 배경되는 사단의 이름을 꺾을 수 있는 유일한 이름이 그리스도밖에 없습니다. 예수가 왕이다 고백하십시오. El único nombre que pueda darnos a las tinieblas y el Satanás es Jesucristo. Él es el verdadero Rey. 예수만이 여러분의 죄의 문제, 저주의 문제를 해결할 수 있는 제사장입니다. 그래서 예수가 제사장임을 고백하십시오. Jesús es el único sacerdote que puede expiar todos sus problemas del pecado y de la maldición. Por eso es que Él es el verdadero sacerdote. 여러분에게 힘과 능력을 주는 선지자, 예수만이 선지자입니다. 깊이 고백하십시오. Y ustedes confiesen que Jesús es el único profeta que les puede dar poder y fuerzas. 어느 날 깨닫게 됩니다. Un día se percatarán. 아, 예수 이름으로 엄청난 영적인 성장이 있었음을 알게 됩니다. Ustedes sabrán que ustedes han crecido grandemente a través de ese nombre de Jesucristo. 자, 말씀을 마무리합시다. Vamos a concluir. 우리가 어느 정도 성장해야 되겠냐? Nosotros hasta qué punto debemos de crecer. 여기서 시작된 복음 운동이 중남미 전체를 강타할 정도로 응답받아야 되겠다. Deben de recibir tantas respuestas como que para este movimiento que se levanta esta palabra debe de golpear a toda Latinoamérica. 여러분 한 명 때문에 수천 명, 수만 명이 변화되는 그런 응답을 받아야 되겠다. Entonces, a través de cada uno de ustedes deben de poder cambiar decenas y también centenas de personas. 기억하십시오. Ustedes deben de recordar 그리스도 운동의 진원지, que son el punto de inicio del movimiento de Cristo 그리스도의 운동의 출발, y el punto de partida del movimiento de Cristo. 이 레온과 이 마라나타 교회가 그 응답 받으시기 바랍니다. Espero que esta iglesia del León de Maranata pueda recibir esta respuesta.
여러분이 개인이 그 응답 받으시길 바랍니다. Espero que ustedes personalmente puedan recibir esa respuesta. 내일부터 금요일까지는 이 그리스도를 어떻게 누릴지에 대한 초점을 가지고 말씀을 나누도록 하겠습니다. Desde mañana hasta el viernes vamos a compartir un mensaje acerca de cómo disfrutar de ese Cristo. 여러분이 먼저 그 응답 꼭 누리시길 예수 이름으로 축원합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que puedan recibir y ver estas respuestas personalmente. 예, 잠시 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 하나님 이들에게 은혜를 주십시오. Danos esta gracia, Padre. 그리스도 속으로 들어가게 하옵소서. Permítanos entrar dentro de Cristo. 그리스도를 알 뿐만 누리게 하여 주옵소서. No solo que lo conozcamos, sino que lo 그래서 disfrutemos. 그리스도 운동의 진원지가 되게 하여 Que 주옵소서. seamos el punto de partida. 이들 때문에 중남미 전체 살아나도록 축복하여 주옵소서. Permítanos para que de esa manera toda Latinoamérica pueda cobrar vida. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.